Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فهذه القصيدة للحبيب الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس رضي الله عنه وعنه. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب محزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل طائف الأملاك نادعو بما في غيب ربي أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض ومشهد وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البريء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسبد منك في نعمة وعافية وستر فأتمني بنعمتك علي وعافيتك وستر في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبد منك في نعمة وعافية وستر فأتمني بنعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبد منك في نعمة وعافية وستر فأتمني بنعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكة وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكة وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيدا الحمد رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا آمنت بالعظيم وكفرت بالجبت والأخوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالعظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالعظيم وكفرت آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله رب بإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا رضيت بالله رب بإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا رضيت بالله رب بإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من حجة الخير وأعوذ بك من حجة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ من أصفياتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير وأسلم شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدهن وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عاتي وآمن روعاتي اللهم قد من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أسبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أسباب من نعمة وبحاد من خلقك فمنك ولك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمد الخلق وربنا سوى زينة عرش ومداد كلماته سبحان الله بحمد الخلق وربنا سوى زينة عرش ومداد كلماته سبحان الله بحمد الخلق وربنا سوى زينة عرش ومداد كلماته سبحان الله عظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد حمده ويميت وهو على كل شيء قدير عدد قدرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير عدد قدرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير عدد قدرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد قدرتنا مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد قدرتنا ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد قدرتنا فمرة في لحظة أبدا عدد الخلق فرض نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته
فتح التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين أجمعين. ثم الحبيب محمد هداد بن عبد الله الشيخ أبو بكر بن سالم ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وساعد في بناء هذا المعهد وحظى بالمجلس سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم برحمة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويسم. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya kamu asyai'at terhadap sesuatu, yu'mi membuat buta, wa yusimmu dan membuat tuli kamu. Artinya kalau kamu cinta terhadap sesuatu, fala tarah maka kamu tidak melihat, wala tasma'u dan kamu tidak mendengar, uyubahu aib-aibnya sesuatu yang kamu cintai, kekurangan-kekurangan yang kamu cintai. Orang kalau cinta itu kelihatan bagus semuanya, masih elek. Anaknya kadang-kadang wireng, kemudian pendek, nggak mandi 2 hari. Tapi karena orang tuanya cinta, ya tetap aja diambungi. Kalau sudah mencret anaknya misalnya, umbelen anaknya, itu pun tidak menghalangi dia, tetap diciumi anaknya. Subhanallah, orang itu kalau cinta terhadap sesuatu, maka akan membuat dia bagaikan orang yang buta, bagaikan orang yang tuli. Enggak ada rasa jijik, enggak ada rasa nek, enggak ada rasa bau tidak sedap. Kalau perlu entutnya dibilang wangi. Kenapa? Karena sudah cinta terhadap sesuatu membuat orang itu bagaikan buta dan bagaikan tuli. Karena itu kalau cinta sesuatu yang baik, jangan cinta yang jelek. Kalau kamu itu cinta sholat, maka tidak ada yang bisa, kamu tidak akan melihat kekurangan. Kamu akan melihat sholat itu nikmat. Kalau kamu cinta baca Quran juga begitu. Tapi kalau kamu cinta ngerokok, walaupun waktu jegil, kamu dikatakan ini karena sebab kamu ngerokok, enggak percaya kamu. Enggak, bukan. Jangan kamu itu nanti bahaya, sesek kamu. Bukan karena ngerokok, itu penyakit saya. Terus begitu. Kenapa? Cinta itu membuat buta dan membuat tuli. Hati-hati. Cinta yang bagus-bagus. Cinta zikir, cinta baca Quran, cinta kepada orang soleh, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada ulama, cinta kepada agama, cinta-cinta bagus. Jangan nanti cinta partai. Akhirnya
Enggak diukur dengan agamanya, buta matanya. Walaupun enggak sholat, kampanye yang penting. Walaupun enggak baca Quran, nyanyi terus, yang penting partainya menang. Dengan segala cara. Lah, ini cinta yang buta, cinta yang tuli, tapi enggak benar, enggak bagus. Bukan urusan agama, bukan Islam, bukan zikir, bukan ibadah, tapi urusan politik. Hati. Karena itu, kalau cinta itu yang pol kepada kebaikan, jangan cinta kepada yang tidak baik. Nah, tuh lihat bagaimana orang-orang yang cinta sama Nabi. Habis-habisan mereka. Diceritakan ada Zaid bin Dathina. Ini Zaid bin Dathina ketangkap sama orang-orang musyrik Arab, disiksa habis. Enggak berdaya dia, sampai terakhir digantung di kayu, disalib. Dijemur di terik padang pasir. Udah sekarat udah Zaid bin Dathina ini. Udah setengah enggak sadar, udah ngelelu kata orang Jawa. Kemudian datang Abu Sufyan. Abu Sufyan saat itu belum Islam. Abu Sufyan masih gencar-gencarnya meneror orang-orang muslim saat itu. Didatangi sama Abu Sufyan. Si Zaid bin Dathina ini setengah sudah enggak sadar. Kemudian si Abu Sufyan menyatakan, Zaid bin Dathina, sian kamu. Cinta sama Muhammad gini jadinya. Gimana pendapatmu sekarang saya bebaskan kamu, pergi ke rumah kamu, ketemu dengan anak-anak kamu, istri kamu, keluarga kamu, senang, sehat. Tapi sebagai gantinya Muhammad tak gantung di sini. Tak siksa di sini. Mendengar kata-kata Nabi Muhammad langsung sadar itu Zaid bin Dathina. Langsung sadar, tegas ngomongnya. Abu Sufyan, kata dia. Sekarang Nabi Muhammad ada di rumahnya dalam keadaan selamat. Demi Allah aku tidak ridho sekalipun sekarang kamu gantung. Nabi Muhammad ketusuk dengan duri atau jarum. Saya akan siap kurbankan nyawa saya demi keselamatan Nabi daripada jarum dan duri. Apalagi sekarang mau kamu ganti menjadi orang yang kamu siksa seperti aku sekarang. Tidak akan terjadi. Melihat cinta yang begitu hebat daripada Zaid bin Dathina kepada Nabi, Abu Sufyan gereng-gereng kepala. Waktu itu masih kafir Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku belum pernah menyaksikan manusia cinta kepada manusia yang lain melebihi cintanya para sahabat Nabi terhadap Nabi Muhammad. Wah, hebat mereka. Kalau kita kan semuanya dianggap kepepet. Walaupun gak kepepet, ngakunya kepepet. Lah ya apa Ustaz? Loh saya sudah kepepet utang sama bank loh. Lah ya apa Ustaz? Udah kepepet. Ya udah, yang penting kan kepepet darurat. Ini orang enggak benar tuh, lihat ini. Bagaimana itu? Si Bilal, si Ammar bin Yasir, kemudian si Zaid bin Dathina, dirinya tidak merasa harus
kepepet, dipertahankan sampai akhir hayat. Kita dikit kepepet, darurat Ustaz, ya apa? Saya juga kepingin ngerokok, darurat. Wis gak apa-apa, sudah campur lagi sama perempuan, drumbenan, darurat. Wah itu tidak ada apa-apa ini, darurat tok gak gawat, darurat aja kok rumah sakit. Bukan begitu. Anda harus bisa mempertahankan kebenaran sekuat-kuatnya. Sekali lagi, cinta terhadap sesuatu itu akan bisa membuat kamu buta dan membuat kamu tuli. Saya teruskan. Nabi SAW juga bersabda, al-harbu khud'ah. Peperangan itu adalah khud'atun, tipu daya. Orang kalau menghadapi musuh jangan polos-polosan. Musuh itu punya rencana jahat kepada kamu. Dalam menghadapi musuh harus pakai strategi yang bagus, termasuk tipu daya. Nabi itu kalau mau perang, menghadapi musuh, mau menyerang, Nabi itu enggak terus terang. Besok kita akan serang dari utara, misal. Tak akan serang dari utara, kamu pimpin dari timur ya. Jam sekian, jam sekian, jam sekian. Besoknya ketika berperang, Nabi nyatakan, kita serang dari selatan. Kamu berubah arah ke sana, ayo, bismillah. Loh, kan gak jujur namanya. Perhatikan baik-baik. Kadang-kadang musuh itu menyelinap, ada di golongan teman. Munafik namanya. Jadi mata-mata. Jadi spionase. Musuh dalam selimut, tujuannya cari informasi, kemudian disampaikan sama temannya. Cari kabar-kabar, disampaikan sama temannya, nih rencananya begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya tahu kelemahannya dan jadi kalah. Spionase, kalau bahasa Inggrisnya. Bahaya itu. Ada orang yang menyelinap ada di daerah kamu, di golongan kamu, itu bahaya. Padahal musuh itu akan berinformasi kepada yang lainnya. Di sini Nabi SAW pandai. Tidak ada Nabi goblok itu. Nabi itu wajib pandai, fatona lah. Nabi menyatakan kita serang dari utara. Musuh-musuhnya yang menyelinap, munafik-munafik, dapat informasi, ngasih tahu mau diserang dari utara, siapkan ada di sana. Udah siap-siap begitu, kecelik karena penyerangannya dari daerah lain begitu. Ini al-harbu khud'ah. Ini gak jujur berarti perangnya. Lah kalau jujur itu perang namanya. Dolenan itu namanya. Paham nih ya? Al-harbu khud'ah. Penting itu. Karena musuh-musuh kamu itu rencananya rencana jahat semuanya. Rencananya rencana tidak baik. Mereka menipu kita, mereka memperdaya kita, lah kita harus ada di sini menghadapinya dengan cara yang sama. Nih, Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, beliau pernah berkata begini. Kalau kamu menilai manusia itu bagaikan kambing domba yang lugu, yang polos, jangan kamu menjadi serigala untuk menerkam mereka. Kalau kamu melihat orang-orang ini baik, jangan jadi orang yang jelek yang mengganggu mereka.
Tapi kalau kamu itu melihat manusia itu jadi serigala, orang yang jahat, jangan kamu jadi kambing domba yang siap diterkam. Orang jahat itu sekiranya enggak sampai merugikan kamu, kamu jangan menjadi orang jahat yang merugikan yang lainnya. Enak enggak kalau gitu? La dharara wala dirar. Jangan merugikan orang, jangan mau dirugikan sama orang, begitu. Al-harbu khud'ah. Peperangan itu adalah ada strategi, ada tipu daya. Enggak dosa. Enggak dosa, begitu itu enggak dosa. Ya. Nih, contoh. Nih, gara-gara kepolosan Indonesia ini polos, negara polos. Berteman dengan Australia, berteman dengan Singapura, berteman dengan Amerika, berteman dengan Eropa. Tuh lihat bagaimana 30 tahun dimata-matai. Kurang tubuh dah. 30 tahun dimata-matai, disadap. Sak tilpune presiden disadap. Kurang ajar enggak? Ayo, Amerika ini kerjasama dengan Singapura dan Australia. Disuruh minta maaf, enggak mau ndak. Kurang ajar memang. Lowong musuh sebenarnya. Disadap, jadi kerungu kabeh. Omongannya presiden itu kerungu. Omongannya menteri kerungu. Disadap. Wah, itu enggak bener itu. Bukan hanya omongan politik, omongan pribadi tahu. Tuh lihat liciknya mereka. Kenapa? Mereka itu sebenarnya bukan teman. Mereka itu musuh. Enggak percaya? Enggak. Yang pakai serban ini musuh. Enggak, yang baca kitab itu yang bahaya. Lah, sekarang bagaimana akhirnya hasilnya? Tuh lihat bagaimana mereka menipu kan? Merugikan kan? Kurang ajar kan? Karena itu jangan sekali-kali percaya dengan senyuman serigala. Serigala itu kalau melihatkan giginya, Masya Allah, baik ya, senyum sama kita. Bodoh, itu ngancam. Jangan kalau kelihatan singa meringis, Masya Allah, manis mulutnya. Entek kan mari kono. Dicaplok kamu. Kamu harus hati-hati. Ini bukan senyuman, itu bukan ramah tamah, tapi itu menunggu lengahnya kamu. Akan sebentar lagi diterkam kamu. Begitulah kita, wahai umat Islam. Hati-hati. Jangan nanti kalau datang membawa kue atau baju atau parcel untuk selamat Natal, untuk misalnya selamat Imlek, kamu terima. Hati-hati. Jangan sampai kamu menganggap macan meringis itu adalah senyuman. Hati-hati. Jangan nanti kalau Valentine ada laki-laki, wahai perempuan, bawa bunga, Masya Allah, ini orang perhatian sama saya. Hati-hati, serigala meringis. Hati-hati. Kita harus paham, ini harus waspada kita. Bahaya, akan jadi korban kamu nantinya. Karena itu wahai umat Islam, Anda harus tahu siapa yang musuh dengan Anda. Harus paham.
Dan kandas setiap saatnya harus hati-hati daripada musuh-musuh Sampean ini dimusuhi bukan karena sampean ini ngebom. Masih tidak ngebom tetap dimusuhi. Bukan dimusuhi itu karena merampok. Masih kamu ahli ke masjid dimusuhi. Sampean dimusuhi karena menjadi pengikutnya Rasulullah. Karena ngikuti ajarannya Nabi Muhammad. Karena itu Allah menyatakan walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan ridho puas orang Yahudi dan Nasara sampai kamu ngikuti ajarannya mereka, walaupun enggak masuk agama mereka. Walaupun enggak masuk agama enggak apa-apa, yang penting jangan jadi Islam beneran. Tetap jadi orang Islam tapi mabuk-mabukan. Tetap jadi orang Islam tapi narkoba-narkobaan. Tetap jadi orang Islam tatuan. Tetap jadi orang Islam yang judian. Tetap jadi orang Islam yang enggak sholat Jumat. Tetap jadi orang Islam yang enggak sholat 5 waktu, enggak puasa Ramadan. Yang penting jangan jadi Islam beneran, jangan taat sama Rasulullah, jangan taat sama Allah. Walaupun sampai enggak berubah agama, mereka senang. Itu tujuan utamanya. Pokoknya aja nurut Nabi yon. Paling enggak senang kalau sampai hadir majelis ini, enggak senang. Pakai sarung, pakai takwa, kopiah putih, enggak senang. Karena itu dibiayai biduan-biduan supaya masuk kota Pasuruan. Dibiayai supaya sampai tidak pakai peci, supaya rambutnya warna-warni, supaya sampean anaknya sampean pakai anting-anting, supaya teler, supaya joget. Sampean ada pengajian nih? Pegel, Bu. Enggak seneng, enggak ridho mereka, enggak puas. Ojo hadir pengajian subuh, ojo hadir pengajian malam Sabtu, ojo ngrungokno radio Suara Nabawi, moco cahaya Nabawi. Itu sudah pasti mereka. Sudah pasti. Nah, cuma sampean kadang-kadang yang ngono. Apik kok buktine meringis. Buktinya mesem, buktinya ngasih Indomie, buktinya ngasih parcel, buktinya bagi-bagi, bukti lah. Gak paham kalau itu adalah strategi untuk mengganggu keimanan kamu, merongrong kecintaan kamu kepada Allah dan Rasul. Hati-hati. Dikasih parcel, ini hari raya Kamis, puntennya ya, minta maaf ya, agama kita berbeda. Anda boleh baik sebagai tetangga, kita tetap baik sebagai mitra kerja, tapi urusan agama kita sendiri-sendiri. Yang penting saya tidak mengganggu agama kamu, jangan ganggu agama kami. Lakum dinukum waliyah. Yatim, berangkat kamu ke gereja, ke kelenteng, ke pura, ke aman, kami enggak ganggu. Jangan diajak saya ke gereja kamu, jangan diajak saya ke pura kamu. Saya pun tidak mengajak kamu ke masjid saya sebelum masuk Islam. Lu enak gitu. Enak, ada apa mau campur-campuran itu? Ijen-ijen tapi aman. Sendiri-sendiri tapi aman. Nih, tak kasih contoh. Sampean punya rumah, saya punya rumah. Enggak apa-apa kalau kita saling ketemu boleh, ngobrol boleh, duduk bareng boleh. Tapi nginep ojo nginep di rumah masing-masing. Lha apa? Gak apa-apa kita bertetangga. Saya punya istri, kamu punya istri.
istri. Jangan dicampur adukan istri saya, istri kamu, istri kamu, istri saya. Istri kita sama-sama. Ini kan sama-sama istri, sama-sama anak, sama-sama rumah. Ya nggak bisa. Agama saya, agama saya, agama kamu. Nggak bisa. Aku agamanya sama-sama dengan kamu. Lain nggak sama-sama. Sendiri-sendiri, yang penting tidak mengganggu. Begitu kan enak kalau begitu. Itu namanya lakum dinukum waliya. Jadi la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Aku enggak mau beribadah dengan kamu caranya beribadah, dan kamu jangan beribadah dengan cara aku beribadah. Aku menyembah Allah, kamu tidak menyembah kepada Allah lain. Minta sama patung kita, amin. Loh, amin minta sama siapa kamu amin? Hati-hati. Karena itu nggak benar kalau ada orang tadi itu, dia tadi itu menyatu. Tetap strategi harus ada. Kamu harus setiap saatnya waspada. Siapapun yang mengganggu iman, Islam, akhlak, maka dia pada hakikatnya adalah musuh. Cuma kita tidak hadapi dengan permusuhan, tapi harus setiap saat kita waspada daripada mereka. Hadits berikutnya, al-haya'u khairun kulluh. Haya, rasa malu itu baik semuanya, positif semuanya. Ada riwayat al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Haya, rasa malu itu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan, positif. Nah, kemarin sudah dibahas. Ada malu, ada licik. Kalau sampeyan datang, ya Allah, saya kok nggak tahu masih ajaran Nabi, saya harus belajar. Malu, saya nggak tahu ajaran Rasulullah yang bagus ini. Baik, itu positif, ngajak kamu giat belajar. Kenapa kamu gak belajar? Malu, saya udah tua, masa dengarkan pengajian dan nasihat. Malu, itu bukan malu licik. Kamu gak tahu, tapi kamu tadi itu tidak ingin tahu, tidak mau bertanya, tidak mau belajar. Licik, gak mengaku tentang kekurangannya. Astaghfirullahaladzim, saya salah melakukan dosa, saya salah maksiat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, saya bertobat, saya mau jadi orang yang baik. Malu saya sama Allah, yang Allah kasih nikmat tapi aku melupakannya, aku gunakan maksiat kepadanya. Itu malu, bagus. Tapi kalau kamu tadi itu, ya apa Ustaz, saya mau sholat, sudah terlalu lama saya nggak sholat, malu saya kalau ke masjid. Itu namanya licik. Kamu tidak mengakui kesalahan kamu dan mau berubah menjadi baik. Karena itu ada perbedaan antara licik dan malu. Malu itu yang membuat kamu tadi itu menjadi orang yang baik, mengajarkan kebaikan, bukan mengakibatkan kamu jauh daripada kebaikan dan kemunduran. Faham ya? Nah, itu namanya malu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya hari ini saya liburkan tapi lupa ngumumkan. Akhirnya bingung, saya pikir nggak ada pengajian. Ditegur sama murid-murid saya, Ustaz, tidak diumumkan kalau libur. Semuanya saya liburkan. Kenapa? Karena mulai nanti malam udah maulid.
Kemarin di hallnya Kiai Hamid maulid. Nanti malam maulid, besok malam maulid. Masih repot lah. Sekarang ya siapa apa kadung. Ya. Tapi alhamdulillah kadungnya kadung api. Enggak apa-apa sebenarnya. Bukan saya keberatan, tidak. Justru saya takut memberatkan. Nah iya, pengajian terus dak kelempoken ta wong-wong iki. Ada satu hadis gini. La yashba'ul mu'min min khairin yatlubuhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Tidak merasa kenyang orang mukmin daripada kebaikan-kebaikan yang ia cari. Sampai puncaknya masuk surga baru mandek wis. Oh, semangat terus insyaallah ya. Ada majlis khair, semangat hadir, ada ilmu semangat dicari, ada zikir semangat dilakukan, ada ibadah selamat dilaksanakan, semangat dilaksanakan sampai puncaknya semuanya masuk surga. Amin. Itu orang yang beriman. Saya mau tanya, nih kalau orang seneng sama duit, kira-kira mandek enggak ndelok duit? Dapat 1 miliar. Wah, tambah. Cari keuntungan banyak. Wah, modalnya banyak supaya dapat lebih untung. Dapat 10 miliar, tambah lagi semangat. Sampai kapan? Mati. Kalau udah mati baru sudah berhenti, sudah enggak mikir. Kenapa? Cari keuntungan duit sebanyak mungkin. Itu orang yang cinta dunia. Orang mukmin enggak, sampai semangatnya untuk beribadah kepada Allah, berbuat baik sampai puncaknya masuk surga. Itu orang yang mukmin. Nah, mudah-mudahan kita dari golongan orang mukmin. Amin Allahumma amin ya. Jadi majlis-majlis seperti begini nih hebat Pak, hebat. Nah, saya sendiri loh kalau enggak ada majlis begini opo nilaiku. Ya, jangan dianggap ini tidak baik. Karena itu anak-anaknya ditolei. Ojo sampean dari bapak yang ahli ke majlis baik, anaknya tidak teruskan. Sampean mati dikubur, anaknya tambah jauh nantinya. Dicak enak. Nyeterek. Tahu HP enggak sampean? HP itu kalau dipakai tok enggak pakai dicas, drop nanti. Baterainya kalau drop ya udah enggak hidup nantinya. Nah, kita setiap saatnya kan juga begitu. Dipakai terus, apalagi dipakai salah, ya dicas Pak, dicas. Ngecasnya seminggu sekali. Tapi motoi jelalatan setiap saatnya. Mulutnya gedabrus setiap saatnya. Telinganya dengarkan macam-macam setiap saatnya. Lu kapan ngecasmu? Dicas. Nah, kalau dicas insyaallah enggak sampai drop. Nah, insyaallah tidak sampai drop. Begitulah juga kita ngecasnya itu. Caranya gimana? Dengarkan bagaimana Rasulullah bersabda, dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengarkan bagaimana orang yang soleh tadi itu nasihati, itu ngecas gitu. Saya mau tanya, kalau sampean telat makan setiap saatnya, sakit enggak perutnya? Sakit, kena emah, nek muntah. Kembung, macam-macam. Lah ruhnya saya sama sampean ini telat zikir, telat baca Quran, telat ilmu, telat nasihat. Ini mah Pak. Mah. Tahu orang kena mah yakin mah enggak? Dikasih sate nek. Aduh, ketu muntah aku. Sate ketu muntah. Dikasih gulai, aduh gak kuat aku ketu muntah. Loh, gulai ketu muntah. Bukan gulainya enggak enak, bukan satenya enggak lezat, tapi karena dia sudah penyakitan. Penyakitnya kenapa? Karena sering telat
makan. Begitu juga rohnya kita. Diajak baca Quran, aduh gak kuat aku. Maca Quran tok. Diajak zikir, aduh. Bukan zikirnya tidak nikmat, bukan Qur'annya tidak lezat, bukan sholatnya itu tidak nikmat. Cuma sampean rohnya sering telat zikir, sering telat ingat sama Allah, sering telat baca Quran, sehingga sampean merasa keberatan. Kalau perutnya datang ke dokter, obat pahit siap diminum, disuntik dengan jarum siap. Tapi kalau sampeyan ruhnya yang tidak pernah ke dokter untuk berobat, nggak siap untuk pahit-pahit, nggak siap untuk merasakan sakit, nggak siap untuk diobati, opo lai. Kenapa bisa begitu? Padahal kalaupun sakit parah di atas dunia itu, ujung-ujungnya kalau mati penyakitnya ikut mati. Tapi kalau rohnya yang sakit, kalau mati semakin menjadi sakit, akan jadi siksa kubur, akan jadi hisab yang berat di akhirat, sampai puncaknya masuk ke neraka Allah. Karena itu ojo alasan malu untuk berbuat baik. Jangan merasa malu untuk bertobat. Jangan merasa malu untuk bergabung dengan orang yang soleh, untuk menghadiri majlis-majlis, untuk sholat, untuk pergi ke masjid. Jangan merasa malu, karena malu itu adalah bagian daripada iman. Karena malu itu khairun kulluh, semuanya adalah baik. Mudah-mudahan kita semuanya dari golongan orang yang baik. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak nanti malam hadir bersama-sama insyaallah, ada di majlis maulid di Turbah Habib Alwi, makam Habib Alwi di Kebonagung. Setelah salat Isya akan kita mulai, yaitu jam 7:30 insyaallah sudah kita mulai. Kemudian besok malam Selasa maulid di makam Habib Ja'far jam 1:30 malam. Ibu-ibu ojo berangkat bu, cukup dengarkan dari suara Nabawi. Ya ojo turu kalau bisa. Malam bangun, ya tidur di awal ya. Malam bangun, kemudian ayo baca maulid, sholawat kepada Nabi supaya dapat syafaatnya Nabi. Syiar agama dengan drum band, daono. Syiar agama dengan mercon, daono. Syiar agama dengan kembang api, ndak ada. Syiar agama dengan dzikir. Syiar agama dengan ibadah. Sampean kalau merayakan hari raya dengan apa? Takbir, dzikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi harinya berangkat sholat id, ibadah kepada Allah. Saya ndak dzikir kembang api, cetar, cetar. Itu bukan syiar agama. Kamu namanya membuang-buang duit bukan pada tempatnya. Maulid juga begitu. Sholawatnya Kanjeng Nabi, ya Nabi salam alaika. Dong sekarang maulid ya Nabi salam alaika mercone di setel. Kembang apinya disumet, cetar, cangkeme meneng, akhirnya ngerasane kembang api. Kembang api. Sholawati mana? Hilang, keliru wong sungi. Itu bukan syiar. Itu namanya justru menjauhkan orang daripada sholawat kepada Nabi. Sholawat itu dengan zikir, syiar itu dengan zikir, syiar itu dengan sholawat, syiar itu dengan ibadah kepada Allah. Duduk rami-ramian, lek kepengin rami gaya bom tuwa rami. Bukan itu.
Tapi syiar itu dengan berkumandang bersama. Berangkat haji sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, itu namanya syiar. Tawaf mengitari Ka'bah, itu namanya syiar. Jerat-jerit itu syiar. Sepeda motor trek-trekan trong. Maulud katanya syiar. Beduki jedar-jedur syiar. Tutuk syiar, ndak ono syiar bedukan, syiar kentongan, syiar trumbenan, syiar merconan, syiar bukan. Zikir bersama itulah syiar, sholawat bersama itu adalah syiar. Mudah-mudahan kita semuanya bisa merayakan maulid ini dengan sholawat, bisa merayakan untuk kegiatan agama dengan berzikir kepada Allah. Amin Allahumma amin. Yang meninggal dunia Ibu Rate Bapak Haji Syu'eb Baca Mulia, Bapak Mulyo, Ibu Sri Masiyah Bukhari, Ibu Mursiah. Untuk yang sakit Ustadz Nur Hasan Muhammad Qasim Ahmad Hasan, Ibu Sa'diyah Urmila Muhammad Halim. Untuk yang punya hajat Muhammad Syamsul Huda Muhammad Hussein, Muhammad Safi Abdul Ghafur. Untuk yang hamil Anik Zulaikhah Lili Sugiyarti. Untuk anak yang lahir Siti Afika Ruwaida. Semoga mereka yang meninggal Allah terima segala amal kebaikannya, Allah ampuni segala kesalahannya. Yang sakit semoga Allah beri kesembuhan sehat walafiat zahir batin. Yang sehat dijauhkan daripada segala penyakit. Semua hajat Allah sampaikan. Yang hamil semoga melahirkan dengan baik anaknya yang dilahirkan maupun yang akan dilahirkan menjadi anak yang saleh manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يسمع عليك تبارك لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا تغسل كل حوبة واغفر لوالدينا أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا عليه عد الحب وآله والصحب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Suara Nabawi selalu damaikan hati. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.